more in terms of controlling the violence, handling the tough topography, making the logistical arrangements, making machines move, the electoral machinery move, whereas in Karnataka, the challenges are of different nature, which I will elaborate. Well, you eagerly must be waiting for the schedule straightway, but just give me 15 minutes, 10 to 15 minutes to tell you the basics profiling. The term of Karnataka Legislative Assembly is till 24th of May 2023. So we have to complete the entire process before that. There are 224 assembly constituencies, of which 36 are reserved for the SCs and 15 are reserved for the STs. Let me just also tell you the electors' profile in the state, because a healthy electoral roll is a prerequisite and a foundation for any election activity and an exercise. Total electors in the states are 5.21 crores, of which male electors are 2.62 and female electors are around 2.59, almost equal. And during the SSR exercise which we completed, the Commission laid special emphasis on the, as I have been repeatedly saying, on the inclusive part of the electoral roll and also the human part of the electoral roll. What does it entail? It means we laid special emphasis on registration of new age voters between 18 to 19 years, women, transgenders, persons with disabilities, and also in Karnataka on the particularly vulnerable tribal groups, who are the disadvantaged groups. If you look at any human development indices, the particularly vulnerable tribal groups are the one who are at the lowest of the ladder. So we said we'll have a special outreach. I'll touch on that in one of the slides. The role gender ratio in the state stands at 988, which is very healthy. And the copies of the electoral rolls, including the process by which it was prepared, have all been shared with the political parties. And the involvement was at every stage. So friends, senior citizens and PWDs, as we have been putting a special emphasis on this part, and it's important in case of Karnataka because it will happen first time in Karnataka. The total number of 80 plus electors is 12.15 lakhs. So you would see that it's an increase of 32% from the 2018, and they also includes 16,976 proud electors who are 100 plus. We'll be having a special outreach for all of them. The persons with disabilities, as you would see, a sharp increase because of our focus, has increased to 5.55 lakhs. This is an increase of close to 150% over 2018. And you may ask me how it has happened. It's the social justice departments of the states give scholarships to various persons with disabilities. We also collected data from them so that, we can have an outreach. We can go to their houses and have a special outreach to persuade them, to facilitate them to become our voters. And this is the result of that. And through your medium, we would like to welcome them, pay our gratitudes to all the senior citizens and the persons with disabilities, transgenders, to please come and participate with all vigor in the election, and we are having a special attempt for that, which includes that for the first time this facility for voting from home would be available in Karnataka to the 80 plus voters and also to the persons with disabilities. It has been a very successful and very reassuring and very happy experience for all of us in the Commission to just report through you. In recently 5 state elections which we have had recently, Himachal, Gujarat, Tripura, Meghalaya and Nagaland, over 73,200 persons with disabilities and 80 plus senior citizens, we have been able to go to their house and take their votes. I mean, for one vote, 3 to 4 persons go.
All the political parties are informed, it's videographed so that secrecy is not compromised. But it is worth the effort. It puts a pressure on the administration, on the already strained administration during the elections. But फिर भी इसमें जाना, वोट को लेना घर से सीनियर सिटीजन्स और पीडब्ल्यूडीज का एक बहुत ही सुखद अनुभूति है और इसको हम आने वाले इलेक्शंस में और इसमें लगातार सुदृढ़ करते रहेंगे. So coming to the inclusive elections and connecting with the youth, which is very critical in case of all the elections, but more so in Karnataka and in terms of youth and urban. I'll tell you how. So the first time voters in Karnataka, because of our special effort as I just mentioned, has increased from 18 to 19 by 9.17 lakhs. And the young electors gender ratio, which was low at 720, has increased to 820. It's a jump of 100%. So means we have been able to get more and more girls in the age of 18 to 19 registered in our electoral rolls. So it's far more gender sensitive now. And all young voters who are turning 18 years by 1st of April 2023 will be able to vote in this forthcoming election. So this again आपके माध्यम से मैं इसको फिर से बताना चाहता हूँ. कमीशन के एफर्ट से 4 क्वालिफाइंग डेट्स का अमेंडमेंट लॉ में हुआ था कि हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट. तो हमने एडवांस में एप्लीकेशन जो लेने का प्रोसेस शुरू किया, उसमें 1 अप्रैल को जो लोग 18 ईयर्स के होने वाले हैं उनकी पिटीशन हमारे पास पहले से आके रखी हैं और वो भी लोग 41,000 ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन अमेंडमेंट वुड बी एबल टू कास्ट देयर वोट. अदरवाइज दे वुड हैव टू वेट, दे वुड हैव वेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर 1st of January to become eligible. So this is the power of that amendment which we have just wanted to tell you. And youth participation in the electoral process, as you know, brings in the required energy and rhythm, yielding to a more vibrant and argumentative electoral process, participative electoral process, which is again a very healthy sign for the democracy. And as our National Voters Day theme was, there is nothing like voting. So this is what we are popularizing amongst the youth, and through you also requesting that when we have taken so much of effort to make them voters, let them also respond by coming to the polling stations on the date which we'll announce now. Coming to the particularly vulnerable tribal groups, as are again a human face and an inclusive agenda for the electoral rolls. The purity and the inclusiveness and the health of electoral rolls is one of the focus of the Commission, more so this year. So there are 2 PVTGs in Karnataka, Jhenukurba and Koraga tribes. And the total population is 46,852 and 18 plus is 30,507. And you would be happy to know that we have been able to enroll 100%. Primitive, these 2 PVTGs. और इनके लिए 40 एथनिक बूथ भी हम बना रहे हैं ताकि वो अपने वैल्यू में अपने तरीके से they feel happy participating in our elections. Similarly for transgenders, total transgenders in the state as per the records of the department concerned is 42,756, and we have been able to enroll through our outreach in our process 41,312, which is again almost complete. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को इलेक्टरल रोल में एज ट्रांसजेंडर मार्क नहीं कराना चाहते. हमारी उनसे अपील है कि अगर ऐसे कुछ लोग छूट गए तो जिस फॉर्म में जिस सेंसिटिविटीज के साथ वो अपने आप को अटैच मार्क कराना चाहते हैं, हम उसमें एक कदम उनसे आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे और उनको ऐड करेंगे. नाउ after voters to give you a feel and a overview of the polling stations. There are 58,282 polling stations in the state of Karnataka, of which 20,866 are urban.
and I'll tell you what special efforts are required for these urban area polling stations. Average electors per polling stations comes to 883, and we'll be doing as usual the 50% webcasting, which comes to 29,140. On all these sensitive booths which have been identified, we take 4-5 measures. Either there would be a CAPF, or there would be webcasting, or there would be a micro observer. It's a combination, and cumulatively, through a combination of all of this, we tend to put more vigor and vigil on the sensitive booths. For enhanced voter experience, how do we ensure that voters feel happy, want to come to the booth and take part in the festival of democracy? There would be close to 1320 polling stations which would be managed exclusively by the women. ये भी उनके हर इलेक्शन में हम कर रहे हैं, उनके एक एम्पावरमेंट का भी पार्ट है. There is a feeling that yes, we can do it, and election exercises in the even remote places, there were booths in the recently held elections which were all managed by the women, including the security personnel. और इसी तरीके से 240 पोलिंग स्टेशंस वुड बी मॉडल पोलिंग स्टेशंस, जिसमें इको फ्रेंडली और ग्रीन बूथ्स उनको बनाएंगे. और ये भी एक नया प्रयास शुरू किया है कि जब यूथ नहीं आते हैं वोटिंग में, तो हम पोलिंग स्टेशंस को भी अपनी यूथ जो एम्प्लॉयज हैं उनसे मैनेज करें. तो जो भी यंगेस्ट एम्प्लॉयज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भी अपॉइंटमेंट्स रिसेंट हुए हैं, उन्हीं को ट्रेन करके उनको भी एम्पावर कर रहे हैं. तो इसलिए 224 such booths would be set up, which would be managed by only the youngest possible the employees of the government, and 100 booths would be managed purely by the persons with disability. We have started another attempt from the last 3 elections, which is an ongoing effort, that we want to make now the availability of AMF almost permanent in all these schools. And here in Karnataka, we are progressing quite well. As you would see on the slide, we are almost 98-97% in terms of all the parameters, which are ramps, toilets, electricity. I am sure that, and hopefully, in this election, the time is still there till the elections polling stations are prepared. Whatever 1 or 2% in each category is left, we have emphasized to the state government, for which we have got a quite firm assurance that they will try and convert 100% facilities in all these schools on a permanent basis. And if this happens, which I am sure, which we are all sure would happen, that's a goal to aspire for the elections coming during the current years, in the later this year, and also the general election. So friends, now coming to the urban apathy. This is one area, as I said, that in Karnataka the areas of concerns would be different. So urban apathy is one, and money power is another, which will come to after this. So in urban apathy, the total voter turnout in the state is 72.4 in 2018. Against this, as you know, the overall country, if you look at the 2019 general elections, तो जो 20 टॉप के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें सबसे कम वोटिंग हुई, उनमें से 9 अर्बन एरिया में. इसके नाम यहाँ दिए हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, but they are in the top 20. And if you look at the Karnataka, तो जहाँ 72% वोटिंग है, वहाँ बेंगलोर के साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल और बंगलौर में वो वोटिंग काफ़ी कम है. 57, 51, 53, 55, 57 as against 72. And another disturbing trend is that it is reducing even from the earlier election, 2013 election. It was even more in 2013. It is reduced in 2018. So when we went there, we did call a large number of universities, students, and talk to them. And then we also decided
that in addition to the awareness activities like the electoral literacy clubs and the voluntary action forums, we'll also do because the Karnataka and Bangalore happens to be the knowledge city and the IT city of the country. So why don't we take advantage of their expertise? So we requested the IT sector, and through you we want to thank that IASC came forward, and they are doing an electhon. Instead of hackathon, we are saying it electhon. For what? They say, we are saying that how to enhance the participation of urban and youth. Can we technologically connect to them more? Can we do outreach in a different way? And how to ensure the registration of new voters more and more? We don't have to work so hard. Is there a problem with our software? Is there a way we can motivate them to do it? How can, from the universities, or from the colleges, schools rather, from the 12th, almost everybody becomes 18. 12 years, 12th class when you pass plus 5 if you add, तो mostly 17, 17 and a half and 18. तो आप वोट तो देना शुरू कर रहे हैं, बट आपको एक कमिटमेंट की जरूरत है. तो इस इलेक्थॉन में हमने ये भी रखा है कि डिवाइस ए सॉल्यूशन दैट हाउ कैन इट बूस्ट वोटर टर्नआउट ऑन द इलेक्शन डे. और उसका भी एक मेथड हमने और अपनाया, वो भी आपको मैं अभी आगे बताऊंगा. ये कितनी इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ इसमें जुड़ गई हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, large number of startups, large number of IT professionals. So we are thankful to all of them. And 47% have added to on working on how to do the registration free. Some are working easily. Some are working with us on how to make the youth turn out on the day of election. So this result we will again share with everybody when it comes, the solutions when they are given, and जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए हम लोग समझते हैं कि ये एक हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी आउटरीच बताएगा जो उनकी समझ में आती है, बिकॉज इट्स ए प्लेस where you have most of the educated youth and the urban areas. As regards the candidates, you are all aware, just to repeat the same thing, the know your candidate and the affidavits, all this are available on through the technology. Knowing the candidate is possible through the know your candidate application, and for political parties, these applications are helping them to file the nominations online and to also apply for the entitlements which they have in terms of passes or in terms of booking the grounds for the election rallies, etc. And it is all strictly, everyone has been instructed to follow first in first out principle. जिसने पहले अप्लाई किया उसका डिजिटल ट्रेल उसमें रहेगा. ऐसा नहीं कि अप्लाई एक पार्टी ने किया और आपने दूसरी पार्टी को जगह दे दी. नहीं, इट इज ए फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड विच दे हैव टू एंश्योर. सी विजिल ऐप की काफी प्रचार कर्नाटका के इलेक्शन में किया है, बिकॉज ये वहां बहुत रिलेवेंट है. बिकॉज व्हाट न्यू चैलेंज वी फाउंड इन कर्नाटका इज, इन एडिशन टू द यूथ एंड अर्बन एपैथी, इज द मनी पावर. सो this is being popularized a lot, and I'll share with you even before MCC what had happened. MCC will come in force from today, but when we went there, I'll show you, just because of our sincerity on this subject and telling the district officials and enforcement agencies what is the result. I'll show you that. So before coming to that, just to narrate that in recently held elections, total number of polling stations are given here, and there was no repolling. So we want to carry forward this trend. No violence, no repolling, and no और EVM भी बच गई, उनको भी गाली वाली ज़्यादा नहीं पड़ी. सो मतलब उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के हुए हमने वहाँ काफ़ी कोशिश की है कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें आप ऐसे प्रोसेसेस को अपनाएंगे. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर ऑन द जॉब.
that they make the experience for the voter very good, so that they are encouraged to come. And some are working even on applications where if we can tell in advance the queue, so that you can plan your visit to the polling station and avoid standing on the thing. This is also a work in progress. The seizures in these 5 elections, just to tell you the kind of rigor and emphasis जो elections को inducement free कराने में किया जा रहा है, 5 elections जो अभी होके चुके हैं, उनमें 18 और 17 में जो इससे पहले हुए थे, 43 करोड़ के अगेंस्ट में 1028 करोड़ का सीजर था. एंड इसमें ड्रग सीजर्स, बिकॉज वी आर सेइंग लिकर, ड्रग, मनी, फ्रीबीज एंड ड्रग इन पर्टिकुलर, बिकॉज वो पूरी की पूरी सोसाइटी को और बच्चों को खराब करने की उनमें क्षमता है. सो all enforcement agencies, we have said that there is a absolute strict vigil you have to have on movement of any kind of material which can induce the elections, and fairly. And I'll show you what has happened. We are strengthening our teams in Karnataka to curb the misuse of money power. From 1,900 in 2018, we are increasing to 2,400. These are the teams which will have the sensitive constituencies, expenditure observers we are increasing, assistant observers, flying squads, and all to put extra pressure and make it clear to all political parties and candidates that money power they have to just zero tolerance, which we are showing from our sides. And just to tell you that the state has 19 districts. Total 171 interstate checkposts are being operationalized for this purpose, where excise department, commercial tax department, police department, and even the forest department, the forests are there and there are checkposts. They may not be the highways or the state ways, but there are the points of entry. All places there would be a strict vigil. And nudging towards ethical elections, there are exercises which are being done with the awareness which is being done. Say, for instance, this is by the commercial department. And just to tell you, it's another, when we talked about it in Nagaland, from civil society, there were groups formed in the villages, and villagers came out resisting anybody who was trying to bribe the voters in the villages. I'm repeating it here just to encourage and thank those citizens who have helped us in curbing the menace of money power. And you see, we have directed all the enforcement agencies, which include the state police, state excise, narcotics, coast guards, ED, airport authority, state level committees, bankers committee. What is their role, just in brief? जितने एयरपोर्ट्स हैं वहाँ और जितने लैंडिंग एयर स्ट्रिप्स हैं, even choppers, they will all landings will be checked, so that there is no way that they can be used for movement of any kind of what you call the money or something. इसी तरह से जो check posts or special highways which have been identified, and godowns which are in under the commercial taxes department, warehouses, liquor, all have been mapped, so that there is no increase or a trend of goods coming there. Similarly for freebies, eBay bills are being checked to see in any particular district if there is an increase of the material getting entry to those particular districts. SLBC, we have also requested all the banks, directed them actually, that no movement of the vans which carry cash to fill the ATMs will happen during the late hours, so that they cannot be used. At times, such vans are used for carrying cash. All that has been stopped.
In terms of what happened in Karnataka after our last visit, which was, see just some pictures. Even MCC has not come into force. And this is across the parties. Freebies, cash, liquor, all that have been started already having been seized. And it is already crossed almost what was seized during the elections last time. And I want to thank the district administration and enforcement agencies on this. Because having by and large tackled the issue of muscle power in the elections, this is now the focus and the time that we handle the money power also. And before MCC comes into being, because हमने उनको यही कहा कि MCC का मुहूर्त क्यों देखना है? आपके पास तो सेक्शंस हैं आईपीसी की. अगर कोई भी ब्राइब के लिए, वोटर्स को इंड्यूस करने के लिए अगर अभी से सामान लेके आ रहा है, उस पर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है बैग के ऊपर, कुकर के ऊपर रखे हुए हैं ये गोडाउन, इसमें देखिए आप लिखे हुए हैं, नाम भी लिखे हुए हैं, तो उसको सीज करके उस पर क्रिमिनल केस करने के लिए एमसीसी की जरूरत क्यों है? एंड थैंकफुली ऑल ऑफ देम हैव रिस्पॉन्डेड and we are sure that this will peak now. And again, through your medium, we want to say that citizens also help us by using C-Vigil more and more, and it is our guarantee that in 100 minutes we will not only reach there, we will also report back saying as to what had happened. So friends, now coming to what you have been waiting for. मुझे एक schedule दे. The schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituencies. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PVTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the Festival of Democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. Right से शुरू करते हैं. नीरज. हेलो सर, नीरज हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में, और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है। चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है। वहाँ उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है, आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है। Another question here. आपने, ब्रह्म प्रकाश आपने।
सर ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है, ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कटवा दिया गया यहाँ से जबकि वोटिंग कार्ड है, तो क्या मैकेनिज्म है? थैंक यू। हेलो Diksha. Hi sir, Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM. Since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. Poonam, आपने? नमस्कार, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिछले चुनाव में भी जो शहरी मतदाता हैं उनकी उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रश्न लेता हूं मैं, जो इलेक्शन आई कार्ड ना हो तो क्या करेंगे वोटर्स। तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है। एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है। सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस। और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है। वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है। उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और ARO के पास भी व्यवस्था है और पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट पे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग। उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं। मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए। क्या था बताइए? इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते। ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है। तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें। और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है। और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही। अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से तो उसका पब्लिकेशन किया गया है। उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है। अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो 2-3 बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति दी। शेड्यूल फॉर द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस फॉर 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. కర్ణాటక ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది కర్ణాటక ప్రభుత్వం. ఒకే దశలో మే 10న కర్ణాటక ఎన్నికల పోలింగ్ జరగబోతోంది. మే 13న కర్ణాటక ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగబోతోంది. అయితే ఇప్పటికే ఒక దశ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించారు.
93 స్థానాలకు అభ్యర్థులను జేడీఎస్ ప్రకటించింది. అయితే ఈసారి ఎలక్షన్స్ లో కొత్త పంతా అవలంబించబోతున్నారు. 80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. అయితే కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని కూడా ఇప్పుడే ప్రకటించడం జరిగింది. మే 10న ఎలక్షన్స్ పోలింగ్ జరగబోతోంది ఈ ఎలక్షన్ కి సంబంధించి. అలాగే 13న కౌంటింగ్ జరగబోతోంది. ఏప్రిల్ 13వ తేదీన ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభించబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదలవుతుంది. ఆ తర్వాత నామినేషన్స్ ని కూడా స్వీకరించబోతున్నారు. మొత్తం ఇదే విషయానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గోపి అందిస్తారు. గోపి. కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ షెడ్యూల్ని ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 13వ తేదీన నోటిఫికేషన్ వెలువడబోతోంది. అలాగే ముఖ్యంగా మే 10వ తేదీన పోలింగ్ జరగబోతోంది. అలాగే మే 13వ తేదీన కౌంటింగ్ అలాగే ఫలితాలు వెలువడబోతున్నాయి. నామినేషన్లకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20గా ఉంది. అలాగే స్క్రూటినిటీ ఏప్రిల్ 21, నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 24గా ప్రకటించడం జరిగింది. కర్ణాటకతో పాటుగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ని కూడా ప్రకటించారు. ఒడిశా అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్, మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో ఖాళీ అయిన ఎమ్మెల్యే సీట్లకు, అంతేకాకుండా పంజాబ్ జలంధర్లో ఎంపీ సీట్ ఖాళీ అయింది. సో ఆ స్థానానికి ఉప ఎన్నికల షెడ్యూల్ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏదైతే కర్ణాటకకు సంబంధించిన పోలింగ్ డేట్ ఉందో అదే డేట్ మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన స్థానాలకి కూడా పోలింగ్ జరగబోతోంది. మే 13నే ముఖ్యంగా ఫలితాలు అనేవి వెలువడబోతున్నాయి. సో ఓవరాల్గా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను కూడా చేశాం. ఇప్పటికే కర్ణాటకలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ల బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించడం జరిగింది. అక్కడ ముఖ్యంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు కానీ ఎన్నికల సన్నద్ధత ఏర్పాట్లు వీటన్నిటినీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత అధికారులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులతో సమీక్షించిన తర్వాత ఈ ఎన్నికల షెడ్యూల్ని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేయడం జరిగింది. సో 5,20,00,000 మంది సుమారు అక్కడ ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరంతా కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోబోతున్నారు. ఈసారి ముఖ్యంగా కర్ణాటక ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలని ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసినట్లుగా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2,400 స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా ఎన్నికల కమిషనర్ ప్రకటించారు. 19 జిల్లాల్లో 171 అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్టులు ముఖ్యంగా కర్ణాటకతోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్తోనూ ఇటు తమిళనాడు మహారాష్ట్రతో కూడా ఇటు కర్ణాటకకి స్టేట్ బోర్డర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అక్కడి నుంచి డబ్బు ప్రభావం అనేది కర్ణాటక ఎలక్షన్స్పై పడకుండా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి డబ్బు తరలించకుండా ఉండేందుకు సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ని కూడా పెంచడం జరిగింది. అదనపు చెక్ పోస్ట్ని ముఖ్యంగా 2,400 బృందాలని దీనికోసం ఈ డబ్బు ప్రభావాన్ని ఆపడం కోసం కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఈసారి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను కూడా చేయడం జరిగింది. గతంలో 2018లో కనుక ఇటు ఎక్స్పెండిచర్ సెన్సిటివ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ 61 ఉంటే ఇప్పుడు వాటిని 81కి పెంచడం జరిగింది. అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్ గతంలో 136 మంది ఉంటే ఇప్పుడు వాటిని 146కు పెంచడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అసిస్టెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్ని 224 నుంచి ముఖ్యంగా 237కు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ పెంచడం జరిగింది. గతంలో 1,797 ఉంటాయి, ఇప్పుడు 2,016 చేశారు. అలాగే స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ 1929 గత ఎలక్షన్స్లో ఉపయోగిస్తే ఇప్పుడు వాటిని 2,400 చేశారు. సో అదనపు అధికారుల బృందాలతో చాలా పారదర్శకంగా ఎటువంటి ప్రలోభాలకి ముఖ్యంగా ప్రజల్ని ఓటర్లని గురి చేయకుండా రాజకీయ పార్టీలు అలాగే ఎన్నికల ఖర్చుకు సంబంధించిన అంశాలపైన గట్టి నిఘా ఉంచే విధంగా ఈసారి కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ని ఇటు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహించబోతోంది. ఇప్పటికే బసవరాజ బొమ్మాయి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి ఈ ఎన్నికలకు మేము సన్నద్ధంగా ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఓవరాల్గా 171 చెక్ పోస్టులు 19 జిల్లాలతో ముఖ్యంగా అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్ని పంచుకుంటుంది కర్ణాటక. సో ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి ముఖ్యంగా డబ్బుని తరలించకుండా మద్యాన్ని తరలించకుండా సో అన్ని రకాలుగా స్క్వాడ్స్ టీమ్స్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. ముఖ్యంగా విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే ఇటు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సహా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులందరూ కూడా ఈ విధుల్లో ఉండబోతున్నారు. ఈ డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల్లో భాగంగా అలాగే యువ ఓటర్లు కూడా ఈసారి పెరగడం జరిగింది. మొత్తం కర్ణాటకలో 2,62,42,561 మంది మేల్ ఓటర్స్ ఉంటే మహిళా ఓటర్లు 2,59,26,319 మంది ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఇటు పురుష ఓటర్లే అధికంగా ఉన్నారు. సో ఈసారి అభ్యర్థుల్ని ఏ విధంగా ఏ కేటగిరీల వైజ్గా
ఇటు బీజేపీ ప్రకటిస్తుంది అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఇప్పటికే 124 మంది జాబితాను కాంగ్రెస్ పార్టీ విడుదల చేసింది. 93 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను జేడీఎస్ విడుదల చేసింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చింది కాబట్టి ముమ్మరంగా ప్రచార కార్యక్రమాలని బీజేపీ కాంగ్రెస్ నిర్వహించబోతున్నాయి. పోటాపోటీగా ముఖ్యంగా ఎవరికి వారు తమ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ముమ్మరంగా ప్రచార కార్యక్రమాలు, ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం, ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు ఇవ్వాలి. ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే ట్యూన్. खाली हो गई है, चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है. वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है, आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है. Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश आपने सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज से. मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है. ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं. तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कटवा दिया गया यहाँ से जबकि वोटिंग कार्ड है, तो क्या मैकेनिज्म है? थैंक यू. हेलो दीक्षा. Hi sir, Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM, since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. पूनम आपने. नमस्कार, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से. सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिछले चुनाव में भी जो शहरी मतदाता हैं उनकी उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रश्न लेता हूं मैं, जो इलेक्शन आई कार्ड ना हो तो क्या करेंगे वोटर्स. तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है. एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं. तो ये तो पहली बात है. सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस. और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है. वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल. तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है. उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए. और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और एआरओ के पास भी व्यवस्था है, पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट पे. तो ये पहली बात है. दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है. देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग. उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी. उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं. मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही. तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए. क्या था बताइए. इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते. ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है. तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें. और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है. और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही. अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से तो उसका पब्लिकेशन किया गया है. उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है. अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो 2-3 बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है. अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति दी. शेड्यूल फॉर द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस फॉर 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April.
Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. కర్ణాటక ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది కర్ణాటక ప్రభుత్వం. ఒకే దశలో మే 10న కర్ణాటక ఎన్నికల పోలింగ్ జరగబోతోంది. మే 13న కర్ణాటక ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగబోతోంది. అయితే ఇప్పటికే ఒక దశ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించారు. 93 స్థానాలకు అభ్యర్థులను జేడీఎస్ ప్రకటించింది. అయితే ఈసారి ఎలక్షన్స్ లో కొత్త పంతా అవలంబించబోతున్నారు. 80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. అయితే కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని కూడా ఇప్పుడే ప్రకటించడం జరిగింది. మే 10న ఎలక్షన్స్ పోలింగ్ జరగబోతోంది ఈ ఎలక్షన్ కి సంబంధించి. అలాగే 13న కౌంటింగ్ జరగబోతోంది. ఏప్రిల్ 13వ తేదీన ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభించబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదలవుతుంది. ఆ తర్వాత నామినేషన్స్ ని కూడా స్వీకరించబోతున్నారు. మొత్తం ఇదే విషయానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గోపి అందిస్తారు. గోపి, కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ షెడ్యూల్ ని ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 13వ తేదీన నోటిఫికేషన్ వెలువడబోతోంది. అలాగే ముఖ్యంగా మే 10వ తేదీన పోలింగ్ జరగబోతోంది. అలాగే మే 13వ తేదీన కౌంటింగ్ అలాగే ఫలితాలు వెలువడబోతున్నాయి. నామినేషన్లకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20గా ఉంది. అలాగే స్క్రూటినిటీ ఏప్రిల్ 21, నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 24గా ప్రకటించడం జరిగింది. కర్ణాటకతో పాటుగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ని కూడా ప్రకటించారు. ఒడిశా అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్, మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో ఖాళీ అయిన ఎమ్మెల్యే సీట్లకు, అంతేకాకుండా పంజాబ్ జలంధర్లో ఎంపీ సీట్ ఖాళీ అయింది. సో ఆ స్థానానికి ఉప ఎన్నికల షెడ్యూల్ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏదైతే కర్ణాటకకు సంబంధించిన పోలింగ్ డేట్ ఉందో అదే డేట్ మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన స్థానాలకి కూడా పోలింగ్ జరగబోతోంది. మే 13నే ముఖ్యంగా ఫలితాలు అనేవి వెలువడబోతున్నాయి. సో ఓవరాల్ గా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను కూడా చేశాం. ఇప్పటికే కర్ణాటకలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ల బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించడం జరిగింది. అక్కడ ముఖ్యంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు కానీ ఎన్నికల సన్నద్ధత ఏర్పాట్లు. Before ending, through the friends of media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PBTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the festival of democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. राइट से शुरू करते हैं. नीरज. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से. कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है. वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है. चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है. वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है. आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है. Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश आपने. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से. मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है. ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं. तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कटवा दिया गया यहाँ से जबकि वोटिंग कार्ड है, तो क्या मैकेनिज्म है? थैंक यू. हेलो दीक्षा. Hi sir, Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM. Since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. पूनम आपने.
नमस्कार, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में भी जो शहरी मतदाता हैं, उनकी उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रश्न लेता हूं मैं, जो इलेक्शन आई कार्ड ना हो तो क्या करेंगे वोटर्स। तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है। एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है। सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस। और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है। वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है। उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और एआरओ के पास भी व्यवस्था है और पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट पे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग। उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं। मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए। क्या था बताइए? इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है, लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते। ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है। तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें। और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है। और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही। अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से तो उसका पब्लिकेशन किया गया है। उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है। अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो 2-3 बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति दी। शेड्यूल फॉर द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस फॉर 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. కర్ణాటక ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది కర్ణాటక ప్రభుత్వం. ఒకే దశలో మే 10న కర్ణాటక ఎన్నికల పోలింగ్ జరగబోతోంది. మే 13న కర్ణాటక ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగబోతోంది. అయితే ఇప్పటికే ఒక దశ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించారు. 93 స్థానాలకు అభ్యర్థులను జేడీఎస్ ప్రకటించింది. అయితే ఈసారి ఎలక్షన్స్లో కొత్త పంతా అవలంబించబోతున్నారు. 80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. అయితే కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని కూడా ఇప్పుడే ప్రకటించడం జరిగింది. మే 10న ఎలక్షన్స్ పోలింగ్ జరగబోతోంది ఈ ఎలక్షన్కి సంబంధించి. అలాగే 13న కౌంటింగ్ జరగబోతోంది. ఏప్రిల్ 13వ తేదీన ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభించబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదలవుతుంది. ఆ తర్వాత నామినేషన్స్ ని కూడా స్వీకరించబోతున్నారు. మొత్తం ఇదే విషయానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గోపి అందిస్తారు. గోపి,
ఎస్, కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ షెడ్యూల్ని ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 13వ తేదీన నోటిఫికేషన్ వెలువడబోతోంది. అలాగే ముఖ్యంగా మే 10వ తేదీన పోలింగ్ జరగబోతోంది. అలాగే మే 13వ తేదీన కౌంటింగ్, అలాగే ఫలితాలు వెలువడబోతున్నాయి. నామినేషన్లకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20గా ఉంది. అలాగే స్క్రూటినిటీ ఏప్రిల్ 21, నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 24గా ప్రకటించడం జరిగింది. కర్ణాటకతో పాటుగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ని కూడా ప్రకటించారు. ఒడిశా, అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్, మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో ఖాళీ అయిన ఎమ్మెల్యే సీట్లకు, అంతేకాకుండా పంజాబ్ జలంధర్లో ఎంపీ సీట్ ఖాళీ అయింది. సో ఆ స్థానానికి ఉప ఎన్నికల షెడ్యూల్ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏదైతే కర్ణాటకకు సంబంధించిన పోలింగ్ డేట్ ఉందో అదే డేట్ మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన స్థానాలకి కూడా పోలింగ్ జరగబోతోంది. మే 13నే ముఖ్యంగా ఫలితాలు అనేవి వెలువడబోతున్నాయి. సో ఓవరాల్గా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను కూడా చేశాం. ఇప్పటికే కర్ణాటకలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ల బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించడం జరిగింది. అక్కడ ముఖ్యంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు కానీ, ఎన్నికల సన్నద్ధత ఏర్పాట్లు, వీటన్నిటినీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత అధికారులతో, రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులతో సమీక్షించిన తర్వాత ఈ ఎన్నికల షెడ్యూల్ని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేయడం జరిగింది. సో 5,20,00,000 మంది సుమారు అక్కడ ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరంతా కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోబోతున్నారు. ఈసారి ముఖ్యంగా కర్ణాటక ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలని ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసినట్లుగా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2,400 స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా ఎన్నికల కమిషనర్ ప్రకటించారు. 19 జిల్లాల్లో 171 అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్టులు, ముఖ్యంగా కర్ణాటకతోనూ, ఆంధ్రప్రదేశ్తోనూ, ఇటు తమిళనాడు, మహారాష్ట్రతో కూడా ఇటు కర్ణాటకకి స్టేట్ బోర్డర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అక్కడి నుంచి డబ్బు ప్రభావం అనేది కర్ణాటక ఎలక్షన్స్పై పడకుండా, పక్క రాష్ట్రాల నుంచి డబ్బు తరలించకుండా ఉండేందుకు సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ని కూడా పెంచడం జరిగింది. అదనపు చెక్ పోస్ట్ని, ముఖ్యంగా 2,400 బృందాలని దీనికోసం, ఈ డబ్బు ప్రభావాన్ని ఆపడం కోసం కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఈసారి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను కూడా చేయడం జరిగింది. గతంలో 2018లో కనుక ఇటు ఎక్స్పెండిచర్ సెన్సిటివ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ 61 ఉంటే ఇప్పుడు వాటిని 81కి పెంచడం జరిగింది. అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్ గతంలో 136 మంది ఉంటే ఇప్పుడు వాటిని 146కు పెంచడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అసిస్టెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్ని 224 నుంచి ముఖ్యంగా 237కు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ పెంచడం జరిగింది. గతంలో 1,797 ఉంటే ఇప్పుడు 2,016 చేశారు. అలాగే స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ 1929 గత ఎలక్షన్స్లో ఉపయోగిస్తే ఇప్పుడు వాటిని 2,400 చేశారు. సో అదనపు అధికారుల బృందాలతో చాలా పారదర్శకంగా, ఎటువంటి ప్రలోభాలకి ముఖ్యంగా ప్రజల్ని, ఓటర్లని గురి చేయకుండా రాజకీయ పార్టీలు, అలాగే ఎన్నికల ఖర్చుకు సంబంధించిన అంశాలపైన గట్టి నిఘా ఉంచే విధంగా ఈసారి కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ని ఇటు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహించబోతోంది. ఇప్పటికే బసవరాజ్ బొమ్మాయి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి, ఈ ఎన్నికలకు మేము సన్నద్ధంగా ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఓవరాల్గా 171 చెక్ పోస్టులు 19 జిల్లాలతో ముఖ్యంగా అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్ని పంచుకుంటుంది కర్ణాటక. సో ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి ముఖ్యంగా డబ్బుని తరలించకుండా, మద్యాన్ని తరలించకుండా, సో అన్ని రకాలుగా స్క్వాడ్స్ టీమ్స్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. ముఖ్యంగా విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, అలాగే ఇటు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సహా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులందరూ కూడా ఈ విధుల్లో ఉండబోతున్నారు. ఈ డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల్లో భాగంగా అలాగే యువ ఓటర్లు కూడా ఈసారి పెరగడం జరిగింది. మొత్తం కర్ణాటకలో 2,62,42,561 మంది మేల్ ఓటర్స్ ఉంటే మహిళా ఓటర్లు 2,59,26,319 మంది ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఇటు పురుష ఓటర్లే అధికంగా ఉన్నారు. సో ఈసారి అభ్యర్థుల్ని ఏ విధంగా, ఏ కేటగిరీల వైజ్గా ఇటు బీజేపీ ప్రకటిస్తుంది అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఇప్పటికే 124 మంది జాబితాను కాంగ్రెస్ పార్టీ విడుదల చేసింది. 93 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను జేడీఎస్ విడుదల చేసింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చింది కాబట్టి ముమ్మరంగా ప్రచార కార్యక్రమాలని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నిర్వహించబోతున్నాయి. పోటాపోటీగా ముఖ్యంగా ఎవరికి వారు తమ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ముమ్మరంగా ప్రచార కార్యక్రమాలు, ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం, ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు ఇవన్నీ. Again, before ending, through the friends of media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PBTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the festival of democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. राइट से शुरू करते हैं. नीरज.
हेलो हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है। चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है। वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है, आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है। Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश आपने सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कटवा दिया गया यहाँ से जबकि वोटिंग कार्ड है, तो क्या मैकेनिज्म है? थैंक यू। हेलो दीक्षा Hi sir, Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM, since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. पूनम आपने नमस्कार, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिछले चुनाव में भी जो शहरी मतदाता हैं उनकी उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रश्न लेता हूं मैं, जो इलेक्शन आई कार्ड ना हो तो क्या करेंगे वोटर्स। तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है। एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है। सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस। और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है। वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है। उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और ARO के पास भी व्यवस्था है और पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट पे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग। उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं। मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए। क्या था बताइए? इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते। ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है। तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें। और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है। और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही। अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से तो उसका पब्लिकेशन किया गया है। उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है। अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो 2-3 बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति दी। शेड्यूल फॉर द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस फॉर 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of
the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. కర్ణాటక ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది కర్ణాటక ప్రభుత్వం. ఒకే దశలో మే 10న కర్ణాటక ఎన్నికల పోలింగ్ జరగబోతోంది. మే 13న కర్ణాటక ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగబోతోంది. అయితే ఇప్పటికే ఒక దశ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించారు. 93 స్థానాలకు అభ్యర్థులను జేడీఎస్ ప్రకటించింది. అయితే ఈసారి ఎలక్షన్స్లో కొత్త పంతా అవలంబించబోతున్నారు. 80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. అయితే కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని కూడా ఇప్పుడే ప్రకటించడం జరిగింది. మే 10న ఎలక్షన్స్ పోలింగ్ జరగబోతోంది ఈ ఎలక్షన్కి సంబంధించి. అలాగే 13న కౌంటింగ్ జరగబోతోంది. ఏప్రిల్ 13వ తేదీన ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభించబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదలవుతుంది. ఆ తర్వాత నామినేషన్స్ ని కూడా స్వీకరించబోతున్నారు. మొత్తం ఇదే విషయానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గోపి అందిస్తారు. గోపి. ఎస్, కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ షెడ్యూల్ని ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 13వ తేదీన నోటిఫికేషన్ వెలువడబోతోంది. అలాగే ముఖ్యంగా మే 10వ తేదీన పోలింగ్ జరగబోతోంది. అలాగే మే 13వ తేదీన కౌంటింగ్, అలాగే ఫలితాలు వెలువడబోతున్నాయి. నామినేషన్లకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20గా ఉంది. అలాగే స్క్రూటినిటీ ఏప్రిల్ 21, నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 24గా ప్రకటించడం జరిగింది. కర్ణాటకతో పాటుగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ని కూడా ప్రకటించారు. ఒడిశా, అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్, మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో ఖాళీ అయిన ఎమ్మెల్యే సీట్లకు, అంతేకాకుండా పంజాబ్ జలంధర్లో ఎంపీ సీట్ ఖాళీ అయింది. సో ఆ స్థానానికి ఉప ఎన్నికల షెడ్యూల్ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏదైతే కర్ణాటకకు సంబంధించిన పోలింగ్ డేట్ ఉందో అదే డేట్ మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన స్థానాలకి కూడా పోలింగ్ జరగబోతోంది. మే 13నే ముఖ్యంగా ఫలితాలు అనేవి వెలువడబోతున్నాయి. సో ఓవరాల్గా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను కూడా చేశాం. ఇప్పటికే కర్ణాటకలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ల బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించడం జరిగింది. అక్కడ ముఖ్యంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు కానీ, ఎన్నికల సన్నద్ధత ఏర్పాట్లు, వీటన్నిటినీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత అధికారులతో, రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులతో సమీక్షించిన తర్వాత ఈ ఎన్నికల షెడ్యూల్ని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేయడం జరిగింది. సో 5,20,00,000 మంది సుమారు అక్కడ ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరంతా కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోబోతున్నారు. ఈసారి ముఖ్యంగా కర్ణాటక ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలని ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసినట్లుగా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2,400 స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా ఎన్నికల కమిషనర్ ప్రకటించారు. 19 జిల్లాల్లో 171 అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్టులు, ముఖ్యంగా కర్ణాటకతోనూ, ఆంధ్రప్రదేశ్తోనూ, ఇటు తమిళనాడు, మహారాష్ట్రతో కూడా ఇటు కర్ణాటకకి స్టేట్ బోర్డర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అక్కడి నుంచి డబ్బు ప్రభావం అనేది కర్ణాటక ఎలక్షన్స్పై పడకుండా, పక్క రాష్ట్రాల నుంచి డబ్బు తరలించకుండా ఉండేందుకు సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ని కూడా పెంచడం జరిగింది. అదనపు చెక్ పోస్ట్ని, ముఖ్యంగా 2,400 బృందాలని దీనికోసం, ఈ డబ్బు ప్రభావాన్ని ఆపడం కోసం కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఈసారి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను కూడా చేయడం జరిగింది. గతంలో 2018లో కనుక ఇటు ఎక్స్పెండిచర్ సెన్సిటివ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ 61 ఉంటే ఇప్పుడు వాటిని 81కి పెంచడం జరిగింది. అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్ గతంలో 136 మంది ఉంటే ఇప్పుడు వాటిని 146కు పెంచడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అసిస్టెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్ని 224 నుంచి ముఖ్యంగా 237కు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ పెంచడం జరిగింది. గతంలో 1,797 ఉంటే ఇప్పుడు 2,016 చేశారు. అలాగే స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ 1929 గత ఎలక్షన్స్లో ఉపయోగిస్తే ఇప్పుడు వాటిని 2,400 చేశారు. సో అదనపు అధికారుల బృందాలతో చాలా పారదర్శకంగా, ఎటువంటి ప్రలోభాలకి ముఖ్యంగా ప్రజల్ని, ఓటర్లని గురి చేయకుండా రాజకీయ పార్టీలు, అలాగే ఎన్నికల ఖర్చుకు సంబంధించిన అంశాలపైన గట్టి నిఘా ఉంచే విధంగా ఈసారి కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ని ఇటు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహించబోతోంది. ఇప్పటికే బసవరాజ బొమ్మాయి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి, ఈ ఎన్నికలకు మేము సన్నద్ధంగా ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఓవరాల్గా 171 చెక్ పోస్టులు 19 జిల్లాలతో ముఖ్యంగా అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్ని పంచుకుంటుంది కర్ణాటక. సో ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి ముఖ్యంగా డబ్బుని తరలించకుండా, మద్యాన్ని తరలించకుండా, సో అన్ని రకాలుగా స్క్వాడ్స్ టీమ్స్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. ముఖ్యంగా విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, అలాగే
ఇటు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సహా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులందరూ కూడా ఈ విధుల్లో ఉండబోతున్నారు. ఈ డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల్లో భాగంగా అలాగే యువ ఓటర్లు కూడా ఈసారి పెరగడం జరిగింది. మొత్తం కర్ణాటకలో 2,42,42,561 మంది మెయిల్ ఓటర్స్ ఉంటే మహిళా ఓటర్లు 2,59,26,319 మంది ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఇటు పురుష ఓటర్లే అధికంగా ఉన్నారు. సో ఈసారి అభ్యర్థుల్ని ఏ విధంగా ఏ కేటగిరీల వైజ్గా ఇటు బీజేపీ ప్రకటిస్తుంది అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఇప్పటికే 124 మంది జాబితాను కాంగ్రెస్ పార్టీ విడుదల చేసింది. 93 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను జేడీఎస్ విడుదల చేసింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చింది కాబట్టి ముమ్మరంగా ప్రచార కార్యక్రమాలని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నిర్వహించబోతున్నాయి. పోటాపోటీగా ముఖ్యంగా ఎవరికి వారు తమ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ముమ్మరంగా ప్రచార కార్యక్రమాలు, ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం, ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు ఇవ్వాలి. Again, before ending, through the friends of media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PBTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the festival of democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. राइट से शुरू करते हैं. नीरज. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है। चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है। वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है, आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है। Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश आपने सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कटवा दिया गया यहाँ से जबकि वोटिंग कार्ड है, तो क्या मैकेनिज्म है? थैंक यू. हेलो दीक्षा. Hi sir, Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM. Since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. पूनम आपने. नमस्कार, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिछले चुनाव में भी जो शहरी मतदाता हैं उनकी उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रश्न लेता हूं मैं, जो इलेक्शन आई कार्ड ना हो तो क्या करेंगे वोटर्स। तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है। एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है। सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस। और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है। वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है। उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और एआरओ के पास भी व्यवस्था है और पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट पे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग। उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं। मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए। क्या था बताइए।
इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है, लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते। ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है, तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें, और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है। और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही, अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से, तो उसका पब्लिकेशन किया गया है। उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है। अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो दो तीन बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति दी। शेड्यूल फॉर दी